حاضر تو پیش خبرن تفصیل جموں کشمیر سابق وزیر اعلیٰ تو نیشنل کانفرنس پارٹی صدر ڈاکٹر فاروق عبداللہ سند طرف وزیر خارجہ ایس جے شنکر سندس پاکستان دورس حوالہ ون آمت ایس جے شنکر سن پاکستانس مز ایس سی او اجلاس مز شرکت کرن خوش آئند تمو ون دورس دوران یہ تم ایس سی او اجلاس حوالہ کت بات کرن تت پز تمن دونوینی ملکن درمیان امن قائم کرنس حوالہ تہ اقدام تلن تمو ون دونوینی ملکن درمیان نفرت دوستی مز بدلنے ضرورت فاروق عبداللہ سند طرف ون آمت جنگ ست مسئلہ حل سپدان بلکہ بے گناہ لوک مارنے یوان. بہت اچھی بات ہے. یہ شنگھائی جو ہے گروپ ہے اس کی جو ہے اس میں وزیر اعظم جاتے ہیں اور باقی بڑے بڑے لیڈر جو ہیں اس کے وہ جاتے ہیں اس میں اور یہ اپنی فائنینشل صورتوں پہ اور باقی چیزوں پہ بات کرتے ہیں. خوشی ہے مجھے کہ جے شنکر جی جا رہے ہیں. پاکستان نے ان کو بلایا ہے, دعوت دی ہے. امید کروں گا کہ یہ جہاں شنگھائی کے بارے اس میٹنگ میں بات کریں گے کہ وہ دوسری باتیں بھی کریں کہ ملک کو کیسے ہم لوگ دوستی کی طرف چلائیں اور اس نفرت کو کسی طریقے سے ختم کریں. یہ ایک بہت بڑی بات ہے ان کا جانا وہاں پہ. اور جیسی حالت آج دنیا میں آپ دیکھ رہے ہیں, ویسٹ ایشیا میں آپ دیکھ رہے ہیں کہ کس طرح سے اسرائیل اور بمباری کر رہا ہے لیبنان پہ, سیریا پہ, ایران پہ اور سارے قریبی ملک جو ہیں اپنا پیلسٹائن ہے اس پہ بھی. اور اللہ کرے کہ اب وقت آ گیا کہ لڑائیاں چھوڑ دینی چاہیے. اگر ہم نے اس دنیا کو بچانا ہے اور دنیا کو بہتر راستے پہ لے جانا ہے تو بات چیت کا ہی راستہ ہے جس سے کہ کچھ حل ہو سکتا ہے. لڑائیاں بربادیاں لاتی ہیں, بے گناہوں کو مار دیتی ہیں. تو ہم نے دیکھا, جو ہم دیکھ رہے ہیں آج یہاں ویسٹ ایشیا میں, وہ ہم دیکھ رہے ہیں جو رشیا اور ان کا جو لڑائی ہوئی اس سے بھی کافی نقصان ہوا اس ملک کا. اور یہ بڑی بات ہے کہ اگر اب بات چیت سے ہم لوگ کوئی چیزیں کر سکیں, ٹھیک کر سکیں, بہت اچھی بات ہوگی. اللہ کرے کہ یہ اس میں کامیاب ہو جائیں اور پاکستان بھی آگے چلنے کی بات کرے. میں سمجھتا ہوں بہت اچھی بات ہے. اللہ کرے کہ یہ اس پہ بات چیت کر سکیں اور راستہ نکالیں آگے کے لیے. ٹیررزم تو ہم سب کو برباد کرتا ہے, نفرتیں پیدا کر دیتا ہے انسان اور انسان میں. بی جے پی پارٹی قومی جنرل سیکرٹری تو جموں کشمیر انچارج ترون چوگ سند طرف ون آمت عمر عبداللہ شاہ ہمیشہ پریشانی ہندس حالتس مز غلط بیانی کرت لکن گمراہ کرنے کوشش کران. تمو ون 2019 کس ری آرگنائزیشن ایکٹس مز کھانا تہ لفظ بدلاؤ آمت. تاہم عمر عبداللہ شاہ پنہ پارٹی ہز ناکامی نش توجہ ہٹاؤن خاطر نئی طریقہ تلاش کران. ترون چوگن ون جموں کشمیر لوکو خاندانی سیاست, کرپشن تو ملٹنسی خلاف پن ووٹ دیتمت. مسٹر کنفیوز یعنی عمر عبداللہ ہمیشہ ہی برم میں رہتے, سوپن دنیا میں رہتے اور برم پھیلاتے رہتے. ان کے آپ سبھی فیکٹس کو دیکھیے گا, لگاتار مس لیڈنگ فیکٹس وہ رکھتے ہیں. ایک شبد بھی 2019 کے ری آرگنائزیشن ایکٹ میں بدلاو نہیں کیا گیا. اب آپ ہار رہے ہیں, جنتا آپ کو گرینا کرتی ہے, آپ کو ہرانا چاہ رہی ہے, تو اب ناچ نہ جانے آنگن ٹیڑھا. نشچت روپ سے جموں کشمیر کی جنتا پریواروادی, بھرشٹاچاری, ونشوادی, الغاؤوادی سوچ کے لوگوں کو ہرا رہی ہے. ہار کی ہتاشا اور گھبراہٹ میں عمر عبداللہ تل ملاہٹ میں ایسے بیان دے رہے ہیں جو کہ مس لیڈنگ فیکٹس ہیں. جے ڈی یو پارٹی سابق سٹیٹ پریزیڈنٹ وویک بالی سند طرف ون آمت تم ایگزٹ پولس پہ بروس کران. تمو ون تمن یقین اس تہ پارٹی جموں کشمیر مز حکومت بنائے سہ کر لوکن ہند مشکلات حل کرنے کوشش. تمو ون یہ خوشی ہز کت جموں کشمیر مز عوامی حکومت بنن واجی. دیکھیے, یہ جو اس ٹائم کی بات ہے
ये टाइम जो सरकार बनेगी वो लोगों की सरकार बनेगी। उनके जो चुने हुए नुमाइंदे रहेंगे, उन्होंने जिनको वोट दिया है और जो लोग आने वाले टाइम में चुन के आएंगे वो आज अपनी सरकार बनाएंगे। ये जो सरकार बनेगी लोगों की सरकार बनेगी और हम ये पूरी उम्मीद करते हैं। हम नहीं मानते एग्जिट पोल क्या कहता है, किस तरह से कहता है। तो आपने देखा होगा पहले भी देश भर में जब मोदी साहब की लहर थी 400 की पार, उन्होंने कहा था, आपको तो पता ही होगा कि कौन से नतीजे उस टाइम निकले थे। लेकिन फिर हम एक बार कहते हैं ये जो सरकार बनेगी ये टाइम लोगों की सरकार, चुनी हुई सरकार बनेगी। हम पूरी उम्मीद करते हैं। अभी कुछ टाइम ही बाकी है, 8 तारीख को फैसला हम सबके सामने होगा। देखिए 10 साल हो गए यहाँ पे कोई सरकार नहीं है। यहाँ के लोग कितने परेशान हैं, ना कि देखिए जैसे कि गवर्नमेंट ने बड़े दावे किए थे, हर जल योजना का जो तहत इन्होंने पानी के तहत हर घर तक पहुँचने की दावे किए थे, जो कि अभी भी लोग पानी से जो बेसिक एक नीड है वो पानी तक नहीं पहुंच पाया है लोगों तक। और रोड की बात देखिए कितने खस्ता हालात है रोड के। तो लेकिन आज जम्मू कश्मीर में हम खैर मकदम करते हैं गवर्नमेंट का और इलेक्शन कमीशन ऑफ इंडिया का, जिन्होंने सरकार ने एक मुहिम छेड़ी है कि हम इलेक्शन करवाए हैं। तो बड़े हम वेलकम करते हैं उनका, इलेक्शन कमीशन ऑफ इंडिया का, जिन्होंने सरकार कराया। और लोग भी तहे दिल से एक उत्सव की तरह देख रहे हैं, जिन्होंने इतना पार्टिसिपेशन किया, इतने लोग इलेक्शन में इन्होंने पार्टिसिपेट किया है। तो अब देखिए आने वाले टाइम में सरकार लोगों की होगी और हम खैर मकदम करते हैं। जमिस मज आवाज मुस्लिम बरादरी तरफ ये नरसिंगा नंदस खिलाफ एहतजाजी मुजाहिर करने यमो नबी सद शानस मज गुस्तखी कर्म। अत मौके पर मुजाहरीनों तरफ नरसिम्हा नंदस खिलाफ नारबाजी करने आए। तमो मरकजी सरकार मुतालबा कोर्मुत जे गुस्ताखन खिलाफ गई सख्त कार्रवाई करने यम मुल्क अमन खराब करने कोशिश करान। तमो उन जे नबी सद शानस मज गुस्तखी यह कुन सूरत मज बर्दाश्त करने। ये बहुत सारे जज्बात हमारे भी, हम नहीं बात करना चाहते इस पर, लेकिन आप सब लोगों से गुजारिश है कि उनके भी हम बहुत बहुत शुक्रगुजार हैं। और अब हम प्रोग्राम को कंक्लूड करेंगे, क्योंकि अगर टाइम देना शुरू करेंगे तो मेरे साथ ये पूरा दिन यहीं खत्म जाएगा। तो सबका बहुत बहुत शुक्रिया। सर, जब कोई गलत आदमी या जब कोई इस तरह का आदमी जो कि किसी भी मजहब से ताल्लुक़ रखता है वो किसी के खिलाफ कोई बात सोशल मीडिया पे कहता है तो उसे कोई कुछ नहीं कहता, उसे पकड़ा नहीं जाता। मगर जब कोई मुसलमान एक मैसेज कर देता है तो उसे क्यों पकड़ा जाता है, उसे क्यों निशाना बनाया जाता है? इसका मतलब यह हिंदुस्तान में धर्म की लड़ाई हो रही है। ये जो सरकार बनाई गई है, जो हम इन लोगों को वोट देते हैं, हम इन लोगों को वोट लड़ने के लिए नहीं देते, हमें मजहब में लड़ाने के लिए नहीं देते। हम इन लोगों को वोट इसलिए देते हैं ताकि ये लोग हमारा साथ दें और इस हिंदुस्तान के अंदर भाईचारे को कायम रखें। और अगर ये लोग हमारे भाईचारे को खराब करते हैं तो हमें ऐसी सरकार की ज़रूरत नहीं है ना। हम अगर जो हमारा साथ दे सकता है और जो हमारे साथ खड़ा हो सकता है वो आए। क्या कहना चाहेंगे? हम उसको इसके लिए ये कहना चाहेंगे, उसने पहले भी हमारे नबी के खिलाफ बहुत कुछ बोला है और उनकी शान में गुस्ताखी की है। और देखो, अगर मैं कोई गलती करता हूँ तो कोई मेरे माँ बाप को कह सकता है, मुझे कह सकता है, मगर मेरे मजहब पे उंगली नहीं उठा सकता। अगर नरसिंह आनंद की किसी मुसलमान के साथ लड़ाई है तो वो उस मुसलमान को बोले, सारे मुसलमानों को बीच में ना घसीटे। और सर, असल में इस प्रोटेस्ट का रीज़न जो है वो ये है कि नरसिंह आनंद नामी एक आतंकवादी जो इस मुल्क के अंदर रह रहा है, वो पिछले कई सालों से जो है प्रॉफिट मोहम्मद सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की ज़ात को जो है टारगेट कर रहा है। और ये इतना हज़ारों का जो प्रोटेस्ट था ये इसलिए निकाला गया। हमने अपनी हुकूमती इदारे जो यहाँ के हैं हमारे जम्मू के, उनको भी जो है FIR दर्ज करा दी और साथ में हमने ये पैगाम दे दिया कि हमें मजबूर ना किया जाए कि बार बार रोडों पे निकलने के लिए। हुकूमत वक्त इसके ऊपर अच्छा सिकंजा कसे और इसको जो है जेल में डाले हमेशा हमेशा के लिए। इस तरह से पहले कई बार हो चुका है। इसी तरह से कई जो है लोगों ने, मतलब दुश्मन अनासिर जो हमारे मुल्क के दुश्मन हैं, जो अमन व अमान को ख़त्म करना चाहते हैं, वो इस मुल्क को तबाह करने की रोज़ाना कोशिश कर रहे हैं। एक दिन उनको जेल में डाला जाता है, दूसरे दिन निकाल लिया जाता है। कहीं ना कहीं इसके पीछे बड़ी बड़ी ताकतें हैं। लेकिन सुन लो, मैं हर किसी को आपके ज़रिए से पैगाम देना चाहूँगा कि हर कोई ये सुन ले, पूरे दुनिया ये हमारी आवाज़ को सुन ले। अगर प्रॉफिट मोहम्मद को टारगेट किया गया तो उन्हें हमारे सीनों से होकर गुजरना पड़ेगा। याद रखना, हम अपने प्रॉफिट मोहम्मद से अपनी जान से ज़्यादा प्यार करते हैं, ये मत भूलना। अभी हम अपने मुल्क के कॉन्स्टिट्यूशन को सामने रखते हैं, इसलिए हम खामोश हैं। हम कॉन्स्टिट्यूशन का एहतराम करते हैं, अपने मुल्क के
ٹھیک ہے. آپ اپنے گھر جائیے آرام سے, پیسفل طریقے سے جائیے. جو جموں اینڈ کشمیر کا اتہاس ہے, جو بھائی چارہ یہاں پہ صدیوں سے چل رہا ہے, وہ محفوظ رکھنا ہے, ہم سب نے رکھنا ہے, اور اس میں آپ سب کا بہت بڑا تعاون چاہیے ہمیں. آپ سب سے یہ گزارش ہے کہ جذبات میں آ کے کوئی بھی ایسا کمنٹ یا کوئی بھی ایسی ویڈیو سوشل میڈیا پہ مت چڑھائیے گا جس سے جو ہے جو دوسری کمیونٹی یا دوسرے ریلیجن کے سینٹیمنٹس ہرٹ ہو. آپ سب سے یہی گزارش ہے. آپ سب سمجھدار ہیں, پڑھے لکھے ہیں, آپ آرام سے اپنے گھر جائیے. آپ کے جو بھی پوائنٹس تھے وہ ویل نوٹڈ ہو چکے ہیں. بہت بہت سرحدی ضلع راجوری مز آواز نبی سندس شانس مز گستاخی خلاف احتجاجی جلوس کڑنے, یت مز لوکن ہند خاص تعداد شرکت کر. جلوس آو مسجد بلال پہ شروع کرنے, یا دوران نرسنگا نندس خلاف نعرہ بازی کرنا آئی. ات موقع پہ مظاہرینوں طرف ضلع انتظامیہ میمورنڈم پیش کرنا آمت, تو تمو وون ہرگاہ 8 اکتوبر تام آئی نہ کھانا کاروی کرنے, احتجاجی جلوسن مزی تیزی ان. گلستان نیوز نمائندہ جمشید ملک راجوری پہ مزید تفصیل فراہم کران. نرسنگ سرسوتی کی طرف سے لگاتار حضور پاک صلی اللہ علیہ وسلم کی شان میں گستاخیوں کے بیانات کئی بار دیکھنے کو مل رہے ہیں. تاہم اس بار دیے گئے بیان کے بعد ملک بھر میں جہاں احتجاجی سلسلے دیکھنے کو مل رہے ہیں, وہیں اس کے چلتے آئے راجوری کے بھی اندر ایک پرامن احتجاج مختلف مسلم تنظیموں کی جانب سے کال کی گئی تھی. شفقت میر صاحب, کیا مانگ ہے آپ کی اس کال کو لے کے, جس طرح پروٹیسٹ کیا گیا اور آگے کی کیا رننیتی ہے؟ جی, جیسا کہ آپ جانتے ہیں, ہماری رات کو یہ ایک پریس کانفرنس ہوئی جب ہمیں یہ پتہ لگا. تمام ریلیجیس آرگنائزیشنز جو ہیں ہم نے اکٹھی کی, اور اسلامک ویلفیئر آرگنائزیشن کے بینر کے نیچے اس میں ہم نے یہ فیصلہ لیا کہ ہم ایک میمورنڈم پروٹیسٹ کی شکل میں جائیں گے اور ضلع انتظامیہ کو جو دیا جائے گا. جیسا کہ آپ جانتے ہیں, یہ سرسوتی انند جو ہے, یہ اس کا تو مجھے نام بھی زبان پہ نہیں آنا, اور لینا بھی نہیں چاہیے اس قسم کے انسان. یہ ہمارے ملک کے اندر ایک قسم کا یہ ٹیررسٹ ہے, اور یہ ایسا شخص ہے جو اس ملک کے اندر فساد کرنا چاہتا ہے, اس ملک کو تباہ و برباد کرنا چاہتا ہے. جو ہندو مسلمان جو بھائی چارہ ہے, جو مذہبی بھائی چارہ ہے, اس کو ختم کرنے کی کوشش یہ نرسنگا نند جو ہے یہ کر رہا ہے. افسوس کی بات یہ ہے کہ کہیں نہ کہیں حکومت کی پنچ پنائی اس کے پیچھے ہے, کیونکہ یہ اس نے ایک بار نہیں کی ہے, درجنوں بار اس نے اس قسم کی حرکت کی ہے. تو ہمارا حکومت سے یہ مطالبہ ہے کہ اس قسم کے آدمی کو سخت سے سخت سزا دینی چاہیے. اگر اسی قسم کے الفاظ کسی مسلمان نے کیے ہوتے تو آج اس کو پی ایس اے لگا ہوتا, وہ جیلوں کے اندر ہوتا. چھوٹی چھوٹی باتوں میں مسلمان آج سارے اندر. ناظرین, خبر نام جاری, یتنے وقت تجارتی وقف. شمالی کشیر سوپور فروٹ منڈی مز آز بڑس پیمانس پہ میو ملک چین دویمین منڈین من سوزن تاہم قیمتس مز گراوٹ سپدن کن کاشتکار مشکل مز ہین آمد. سوپور فروٹ منڈی صدر فیاض احمد ملک سند طرف ون آمت زِ مارکیٹس مز غیر ملکی میو دستیاب یم کن قشر میو کس قیمتس مز کمی وچھنے. تمو موال مرکزی سرکارس اپیل کرم غیر ملکی میوس پہ گژھِ پابندی لاگنہ ین یُتھ کشیر ہندین میو باپارین ہند مشکل دور سپدن. جیسے آپ دیکھ رہے ہیں سوپور منڈی میں جو سیکنڈ لارجسٹ فروٹ منڈی ہے ایشیا میں, اور شکر ہے اوپر والے کا کہ اس سال سیزن اچھا تھا, مال بھی صاف تھا, لیکن بدقسمتی سے ریٹ ڈاؤن چل رہے ہیں. اس کی وجہ ہے کہ امپورٹڈ مال جو ایرانی مال شروع ہو چکا ہے, کیونکہ امپورٹ ڈیوٹی اس پہ کم ہے. گورنمنٹ کو اس بارے میں سوچنا چاہیے, اور امپورٹ ڈیوٹی جو باہر کا مال آتا ہے اس پہ امپورٹ ڈیوٹی بڑھنی چاہیے, تاکہ یہاں کا جو ہندوستان ہمارا اتنا بڑا ملک ہے, اور یہاں کے کسان خاص کر جو کشمیر سے ہو, ہماچل سے ہو, اتراچل سے, ان کو بینیفٹ ملنا چاہیے. گورنمنٹ کو اس بارے میں سوچنا چاہیے, جو بھی امپورٹ ڈیوٹی اس مال پہ زیادہ لگنی چاہیے تاکہ یہاں کے گروورز کو فائدہ مل سکے. لیکن گورنمنٹ ایسا نہیں کرتی ہے. ہمارے ایل جی صاحب سے اپیل ہوگی کہ اس بارے میں سینٹرل گورنمنٹ سے بات کر کے اس مسئلے کا حل نکالا جائے تاکہ یہاں کے گروورز کو فائدہ مل سکے. کی وجہ یہی ہے کہ امپورٹ ڈیوٹی جو باہر کے سیبوں پہ وہ بہت کم ہے, کیونکہ وہ مارکیٹ میں سستا بک رہا ہے. اس وجہ ہمارے ایپل میں بہت کم ریٹ مل رہے ہیں. دوسری بات, اس میں خرچے بہت ہیں. آگے مارکیٹ ڈاؤن چل رہا ہے. ہماری ووڈن کی پیٹی جو 100-110 روپے چل رہی ہے, اس کی خاص وجہ یہی ہے کہ ونر ملرز
जो यहाँ है 10, 15, 20 है। हमने बार बार गवर्नमेंट से ये रिक्वेस्ट की थी कि उन विनर मिलर्स को बंद किया जाए, ताकि क्योंकि जो रॉ मटेरियल है वो बाहर बेचते हैं और यही रॉ मटेरियल हम यहाँ वुडन पेटी में इस्तेमाल कर रहे थे। उससे जो हमारे यहाँ बैंडसा ऑनर्स है उनको काफ़ी महंगी लकड़ी पड़ रही है, चाहे वो बेद की हो, सफ़ेदा की हो। इस वजह से हमारी वुडन की पेटी बहुत हाई रेट में जा रही। हमारी गवर्नमेंट से यही अपील होगी कि विनर मिलर्स पे बैन लगना चाहिए, ताकि यहाँ के बैंडसा ऑनर्स लकड़ी की पेटियों को सस्ते रेट में, ताकि ग्रोवर्स को फ़ायदा मिल सके हर चीज़ में, क्योंकि एक्सपेंसेस बहुत ज़्यादा है, रेट्स आगे डाउन है और ग्रोवर के पल्ले कुछ नहीं पड़ता। और गवर्नमेंट से यही रिक्वेस्ट करते हैं कि इस फ्रूट इंडस्ट्री की तरफ जनवी कशीर त्राल रोजन वाले लोगों नाराजगी बावन वोनमुत देवर इलाक पे छतरगाम ताम सड़कें हालत खस्ता हाल सपजम यम किन मकामी लुक आवलनस मज हेन आमद। तमो वोन यह मामला कहिया फिर मुतलिका महकम कन जिम्मेदारन ताम वातना आव, तहम इलाक नजरअंदाज करने। तमो मवाल जिला इंतजामिया अपील कर्म सड़कें मरम्मत हवाल गसन संजीद कदम तुलने इन युथ लुकन हंद बिथन वल मुश्किल दूर सपदन। मैं रविंद्र पाल सिंह छतरगाम से बोल रहा हूँ। सबसे पहले हम गुलिस्तान न्यूज़ चैनल के बहुत ही शुक्रगुजार हैं जो हमारा मसला उठा रहे हैं। जो हमारा मसला है, ये रोड का मसला है। ये देवर से छालरमन तक 2.5 किलोमीटर है, मगर बदकिस्मती ये है कि हमारा एक सिख फिरका इधर रहता है। मुझे लग रहा है कि उसी वजह से हमें इग्नोर कर दिया गया। पिछले 10 साल से इस रोड पर कोई काम नहीं हो रहा है। जो हमारी रोड की हालत है वो बहुत ही ख़राब है। हमें अगर कोई पेशेंट हो तो हमें उसको बड़ी मुश्किल से त्राल पहुंचाना पड़ता है। तो हम R&B को आपकी वसात से मौज़ाना गुजारिश करते हैं कि मेहरबानी करके इस रोड को मैकेनिज़ेशन किया जाए। हमने लिख कर भी दिया, हम उधर गए भी, पुलवामा भी गए, त्राल भी गए। हमें खाली यकीन दयानी दी और उसके सिवा कुछ नहीं मिल रहा है। हर साल बोलते हैं इस साल होगा, इस साल होगा। कम से कम 5-6 साल हो गए, अभी तक हमारा मसला हल नहीं हुआ। हमारी अपील ये है कि अभी भी 1-2 महीने गर्मी के हैं, मेहरबानी करके हमें फर्स्ट प्रायोरिटी दी जाए कि हमारे रोड को मैकेनिज़ेशन किया जाए। मुख्तार अहमद शाह बहुत रोजान शालदरमन दिवरू पे शालदरमन तान यह रोड यह 2 गामन यह कंटेक्ट कर छतरगाम शालदरमन वगैरह बाकी हर तन यपर किन यह रोड, मगर यह हमेशा रूद यह खस्ता हालस। आप दित गवर्नमेंटन कह तवज्जो वनुक तम। बारहा करे गजारिश गवर्नमेंटस है करो ये रोडस कह करो ये मुश्किलात ट्रांसपोर्ट तक पकित यपर किन कह जन अनाव सोमू वन सो सोमू तक ये सड़क किन पकित कह तम दपान तम इनकार कर दपान हसा पको तीज सड़क हालत खराब यह पैदल हेकान पकित यम सड़क किन। यह सान गुजारिश गवर्नमेंटस के अगर सड़क दीहन ठीक कर त्रहन मैकडम बे बढ़ान थोड़ा करहनस यह अंद वंद साफ यह नाली वाली करहनस यह गया ठीक रोजा वात सहूलियत। दिलजीत सिंह लंबरदार गांव छतरगाम का रहने वाला हूं। हमें बहुत प्रॉब्लम है। दिवर से जो ये शालदरमन तक रोड जा रहा है, इसकी इतनी खस्ता हालत है कि पैदल चलना भी हमारे लिए मुश्किल हो जाता है। हमारे आसपास के जितने भी इर्द गिर्द के गांव हैं, आप अगर वहाँ देखोगे तो हर जगह रोड बने हैं, अच्छे अच्छे मैकडाउन डाल के रोड बने हैं। लेकिन एक हमारा जो गांव है, या तो हमारी बदकिस्मती है, हम एक ही कम्युनिटी के आदमी इधर रहते हैं, या इसलिए हमें इग्नोर किया जाता है, या फिर कुछ ऐसी प्रॉब्लम है जो हमारे रोड को हर वक्त इग्नोर करके रख देते हैं। अब इस रोड की हालत अगर देखो, बदतर से बदतर रोड की हालत हो गई है। और हमें अगर जम्मू से हम सफ़र करें तो चंद पैसों में हम त्राल अड्डे तक पहुँचते हैं। अगर अड्डे से यहाँ तक आ जाएं तो हमें तकरीबन 300-400 रुपया सोमा को शुमाली कशीर हंदवारुक शाहमाला बकेकर इलाकों ICDS सेंटर सक्षम आंगनवाड़ी दर्ज हासिल करने वोल गोडनुक आंगनवाड़ी सेंटर बनियोमुत। मुतलका सेंटर मिनिस्टर ऑफ वुमेन चाइल्ड गवर्नमेंट ऑफ इंडिया तरफ अवार्ड खतर नामजद करना आमुद। वाल ICDS सेंटरस मज तैनात मुलजमों तरफ खुशी बावन वन आमुद यह तिमन खतर फखरुक मकाम तिहुंद सेंटर अवार्ड खतर नामजद करना आमुद। हम इस वक्त शाहमाला बाकी अगर सेंटर पे है। ये
जी हम बहुत खुश हैं क्योंकि ये डिस्ट्रिक्ट कुपवारा में पहला सेंटर है जो फर्स्ट आया है, इसके लिए हम बहुत ही खुश हैं। ये हमारे लिए फ़ख्र की बात है, पूरे प्रोजेक्ट के लिए, प्रोजेक्ट राजवार के लिए, खासकर डिस्ट्रिक्ट के लिए भी ये खुशखबरी है। जी एक्चुअली हमारे सेंटर पे अभी ये जो जब से सेक्शन हुआ है तब से हमारे पास फैसिलिटी भी है, जैसे ग्रोथ मॉनिटरिंग है, LEDs है, हमें पढ़ाने में भी आसाइश होती है, इसलिए हम भी इसमें अब खुश हैं कि हम अच्छे से पढ़ाते हैं बच्चों को, बच्चों का भी मन लगता है। हमारी मेहनत है कि हम अभी इस फर्स्ट पोजीशन पे आए, लेकिन ये हमारी मेहनत है, हम सब की मेहनत है, ये हमारे लिए फ़ख्र की बात है। हम तो चाहेंगे कि हम हमेशा के लिए फर्स्ट नंबर पे ही आए। जी बहुत ही, क्योंकि इनको अब ये भी पता चला है कि जैसे हमारे पास जो भी इस वक्त सब्जियां निकलती है उनसे हमें कितना फ़ायदा मिला है। हम इनको ये भी बोलते हैं कि सेहत के लिए ये सब्जियां हमारी कितनी अच्छी है। इस सेंटर में 22 इनरोल है इस वक्त। जी जी तो हम 6 दिन पूरा होते हैं, सिर्फ संडे ऑफ होता है, बाकी 6 दिन हम एज़ पर मीनू हम देते हैं। जैसे हमारे मीनू है मंडे को अलग होता है, ट्यूसडे को अलग, ऐसे ही मीनू के हिसाब। बहुत ही फ़र्क पड़ा, पोषण भी पढ़ाई भी, हम तो पढ़ाई भी करते, पहले तो पोषण ही था लेकिन अब तो हम पढ़ाई भी कराते हैं। जी हमारे DPO साहब बहुत ही अच्छे हैं, वो तो हमें हमेशा से कोऑपरेट ही करते हैं। हमारे CDPO में वो भी अच्छे हैं, ऑलमोस्ट हमारे जो भी स्टाफ है वो सब भी अच्छे। मरियम है, हम शाहमाला बाखियागर में इस वक्त ये सक्षम सेंटर है और हमें बहुत खुशी हुई है जब से सक्षम सेंटर हमारा अव्वल नंबर पर आया है पूरे डिस्ट्रिक्ट में, कुपवारा डिस्ट्रिक्ट में। जब से ये सक्षम सेंटर हुआ है यहाँ पे LED लगा है जो हमारे बच्चों को पढ़ाने में बहुत आसानी हुई है इससे, और RO लगा है जिससे बच्चों को पीने के लिए साफ़ पानी मिलता है, और ये स्लाइड लाइट ये राइडर है और इसमें बच्चे खेलते हैं, खेलने के खिलौने भी मिले हैं और हमें पढ़ाना आसान हुआ इन सब चीज़ों से। महकमा यूथ सर्विस एंड सपोर्ट्स तरफ जनूबी कशीर पुलवामिस मं 14, 17 तो 19 वर खिलाड़ियों खतर हॉकी टूर्नामेंट संज कर आमुत, यथ मज मुख्तलिफ अजला पे आमद खिलाड़ी जोशो खरोश सान हिस्से निवान। अत मौके पे खिलाड़ियों तरफ यह टूर्नामेंट मुनक़द करनस पे इंतजामिया शुक्रिया अदा करना आमुद। तमो वोन जे इथो टूर्नामेंटो सत मिल हॉकी गेम मजीद पोचर। माय नेम इज विपिनप्रीत सिंह और मैं महजूर नगर श्रीनगर से हूँ। सर हॉकी को बूस्ट मिले है सर, यहाँ बहुत अच्छे टर्फ बने सर। इंडिया का हॉकी नेशनल गेम है, सो यहाँ पर बहुत सारे टर्फ बन रहे हैं इंडिया में। आगे जाके ये बहुत ज्यादा कंट्रीज में गेम खेली जाएगी। यहाँ पर बहुत सारे बच्चे भी अब हॉकी खेलेंगे, सो बहुत सारा बूस्ट मिलेगा यहाँ पे। सरकार है उसका भी फोकस है, जो हमारा यूथ है उसको ज़्यादा से ज़्यादा स्पोर्ट्स में इन्वॉल्व किया जाए। और जहाँ तक हॉकी का सवाल है, ये भी पूरे इंडिया में और खासकर हमारे यूटी में जो LG एडमिनिस्ट्रेशन की तरफ से ये अच्छे ये प्रोजेक्ट जो है टर्फ जो है बन रहे हैं। इससे पहले ही टर्फ नहीं हुआ करती थी, ये जब कश्मीर में भी यहाँ बनी है, पुलवामा में, यहाँ जम्मू डिवीज़न में, पुंछ में भी ये बनी है 2 साल पहले। और इससे जो है क्योंकि नेशनल लेवल पे जो जाकर हमारे बच्चे खेलते हैं वो टर्फ पे खेलते हैं। इससे पहले जहाँ टर्फ पे नहीं थे हमारे बच्चे तो उनको जाके आगे नुकसान होता था। अब इससे हमारा यहाँ बच्चों को इसका एक एक्सपोजर मिल रहा है और इससे इनको फ़ायदा मिल रहा है, क्योंकि जब इस पे ये खेलेंगे आके नेशनल लेवल पे अच्छी रिप्रेजेंटेशन होती है। और यहाँ ये पुलवामा में जो है ये टर्फ बनी है, और मुझे लगता है कि आए दिनों जो है पुलवामा के जो हमारा यूथ है उसको इसका और मज़ीद भी फ़ायदा मिलेगा। तो नाज़रीन कोचर खबरनामा इजाज़त दियो, खुदा सवाल।